नमः त्रिपुरान्तकाय नमः रुद्राय हराय नमः हरये नमः सोमाय देवाय नमः श्रीकण्ठाय नमः वरदाय भवाय नमः हरये नमः शर्वाय उग्राय नमः त्रिपुरान्तकाय नमः रुद्राय हराय नमः हरये नमः सोमाय देवाय नमः श्रीकण्ठाय नमः वरदाय भवाय नमः हरये नमः नमः सोमाय रुद्राय महाग्रासाय हेतवे प्रपद्येऽहं विरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणं महादेवं महायोगम् ईशानं त्वं योगिनां योगदातारं योगमाय समापदम् Thank you everyone, thank you so much. আমি দেবলীনা ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটিতে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড ইয়ার থার্ড সেমেস্টার স্টুডেন্ট। Hello freshers, my name is Sheusi Jana. I'm a Brainware University FND student. Hello juniors, my name is Prithvika Datta and I am a BCA second year student. Hello, I am a Ronik Mondal, a diploma CSC student. Hello everyone, this is Akash Adhikari. I am from BTech CSC Code 3rd year. আমার নাম ধ্রুব দাস, আমি BTech CSC second year student. Hi everyone, my name is Pawan Ghosh and I am from Cyber Science and Technology Department and final student.